Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. اثنين هنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعديل 25 salatan. Salat yang dilakukan di dalam jamaah ta'dilu membandingi 25 salatan, 25 salat. Riwayat yang lain salatul fadhi salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat sendiri itu salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Apa itu derajat? Derajat itu ada menyatakan salat. Dalilnya ini. Bi 27 darajatan ay salatan. 27 derajat salatan. Dalilnya ini bi 25 salatan, dalam riwayat 25 salat. Jadi kalau orang salat zuhur berjamaah dengan salat sendiri zuhur 25 kali, maka salat jamaahnya itu walaupun sekali sebanding dengan 25 kali. Riwayat yang lainnya bahkan 27 kali. 27 kali. Salat sendiri 27 kali. Maka salat sendiri dengan berjamaah lebih afdal. Afdal ini ay aktsaru tsawaban. Paling lebih banyak pahalanya daripada salat sendiri 27 kali. Kaif al-jama' bainal haditsain? Bagaimana mengumpulkan dua hadis ini? Yang satu 27 derajat. Yang satu riwayat 25 derajat. Sebagian ulama menyatakan yang 27 derajat itu fi salatin jahriyah. Salat yang jahriyah yaitu maghrib, isya dan subuh. Salat berjamaah di salat jahriyah itu lebih afdal daripada salat sendiri 27 derajat. Tapi kalau ada di salat sirriyah 25. Nah, 25 derajat. Ada lagi yang mengartikan itu diukur dengan khusyuknya. Ketika lebih khusyuk 27 derajat. Ketika kurang 25. Diukur dengan biqadri khusyu'il musalli. Ya, diukur dengan khusyuknya orang yang salat tadi itu. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad pernah beliau ketika ceramah bertanya kepada hadirin, tahu enggak orang yang bodoh itu? Orang yang bodoh itu kalau suruh milih antara 1 juta dengan 27 juta, milih 1 juta, itu bodoh itu. Enggak tahu hitungan berarti. Tapi itu jahal fid dunya. Adapun jahal fid din, disuruh milih salat sendiri dengan berjamaah, milih sendiri. Itu bodoh dalam agama. Wa jahlu fid dini akhassu minal jahli fid dunya. Bodoh dalam urusan agama lebih hina daripada bodoh dalam urusan dunia. Tidak ada satupun riwayat yang menerangkan bahwa Nabi sholat wajib sendiri. Tidak ada satupun riwayat. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, aku pingin enggak sholat berjamaah nyuluh seseorang gantikan aku. Fa'ati
buyuta man yatruku ha yang yatruku jamaah fa uharriqa buyutahum. Makna hadisnya gitu. Maka aku akan datang dengan hazma hatab, dengan membawa kayu yang banyak, kemudian aku datangi rumah-rumah orang-orang yang meninggalkan berjamaah, tak bakar rumahnya. Enggak ada perlunya dia tinggal ada di rumah kemudian yatrukul jamaah fil masjid. Dengan dasar ini akhirnya sebagian ulama mengartikan bahwa sholatul jamaah itu fardu kifayah. Karena Nabi SAW sampai mengancam begitu. Fardu kifayah ini bukan yang penting ada berjamaah di satu daerah, tidak. Bihaits yadharus syiar. Sekiranya nampak di daerah itu ada yang berjamaah, bukan berjamaah dalam kamar. Harus nyata, harus nampak. Tapi sebagian lagi menyatakan tidak, itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Apakah sholat sendiri itu adalah sah? Sah. Sholat sendiri sah. Tidak berjamaah, sholat sendiri sah. Dalilnya apa? Dalilnya tadi itu, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadzi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Perbandingannya apa di sini? Dengan sholat sendiri. Berarti sholat sendiri afdal, sah. Kalau sholat sendiri tidak sah, nggak bisa dibandingkan dong. Begitu juga ini. As-sholatu fi jama'atin ta'dilu 25 sholatan. Sholat dengan berjamaah sebanding dengan sholat sendiri 25 sholatan. Kan berarti dihitung sholat. Lah kalau sholatnya dihitung berarti sah. Kalau enggak sholatnya enggak sah, ya enggak bisa dihitung. Sholat enggak pakai wudhu dan sholat dengan wudhu itu adalah lebih afdal daripada sholat enggak pakai wudhu. Ya nggak bisa begitu. Kalau begitu nggak pakai wudhu, sah kalau begitu. Nggak bisa dibandingkan kecuali sama-sama sah. Dalam sholat berjamaah, ulama mengatakan sholat berjamaah itu adalah lebih diterima daripada sholat sendiri. Risikonya sangat kecil. Kenapa sholat sendiri itu sulit untuk sempurna? Sedangkan sholat itu yang diterima, kata Rasulullah, wa innama yataqabbalullahu min sholatil abdi ma'aqala fiha. Hanya saja Allah itu menerima dari sholatnya hamba itu yang akalnya hadir di situ, yang dia khusyuk di dalamnya. Karena itu kadang-kadang wa innar rajula la yusalli falam yuktab min salatihi illa rub'uha au ushur au sulusuha au nisfuha wa inna ma yataqabbalallahu min salatil abdi illa ma'agala fiha. Kadang-kadang orang itu sholatnya 4 rakaat, cuma yang dicatat cuma 1/4-nya, 1/6-nya, setengahnya. Kenapa? Yang diterima oleh Allah yang hatinya hadir. Sulit walaupun itu sebentar. Kalau ngitung duit hadir bisa hatinya. Kalau nonton bal-balan hadir bisa. Kalau sholat ini nggak bisa. Kenapa? Setan membuka pintu ingat yang lainnya. Karena dalam hadis kalau ada adzan adbara syaitan, setan itu lari. Kalau ada qomat juga lari. Tsumma ya'til abda. Wa yaqul lahu udzkur kadza udzkur kadza. Kemudian ketika orang itu sholat didatangi oleh setan, diingatkan semuanya, diingatkan. Ingat ini, ingat itu. Yang enggak ingat itu bisa ingat.
Subhanallah, urusan yang remeh apapun bisa ingat. Urusan kunci yang lupa naruhnya, urusan itu ingat semuanya. Apalagi urusan suhul, terbuka semuanya. Dan itu ada hadisnya. Lah, kalau sholat berjamaah, adapun sholat berjamaah, maka itu adalah sholat yang bisa saling menyempurnakan satu sama lain. Salah satu yang hadir berjamaah tadi itu khusyuk dalam qiyamnya. Kemudian yang lainnya khusyuk dalam rukuknya, yang lainnya khusyuk dalam i'tidalnya, khusyuk. Salat tadi itu karena berjamaah, maka sama dengan proposal berjamaah. Itu lebih cepat turunnya daripada proposal sendiri. Lebih cepat, lebih gampang untuk diterimanya. Kalaupun nggak ada yang khusyuk, barakatul jamaah taqabbalallahu salatahum. Karena dia sudah berjamaah, maka Allah menerima salatnya. Karena itu orang dulu nggak ada yang mau salat sendiri. Kalaupun ketinggalan, bayar pun mau, asal dia salat berjamaah. Bayar pun mau. Tapi ini keutamaan berjamaah yang demikian ini kalau memang ada di tasyri' jamaah tadi itu. Sekalipun itu salat sunnah. Kalau ada tasyri' dalam jamaah tadi itu. Kalau enggak ada tasyri' dalam berjamaah, salat duha misalnya dibuat berjamaah, sah-sah saja, tapi tidak dikatakan afdol daripada salat sendiri. Karena tidak ada tasyri' untuk berjamaah. Tapi bukan berarti haram berjamaah, karena tidak ada larangan untuk melakukannya dengan berjamaah. Bukanlah Nabi tidak ada riwayat Nabi melakukan, tidak ada riwayat sahabat melakukan. Nah ini istimbatul hukum kalau model demikian ini keliru. Bisa dinyatakan itu haram atau makruh kalau ada wurudun nahyi. Kalau ada larangan, kalau enggak ada larangan, ya tidak bisa. Begitu juga bisa dikatakan wajib atau sunnah kalau ada wurudul amri, kalau datang riwayat perintah, atau pernah dilakukan, baru dikatakan sunnah. Bukan berarti yang tidak dilakukan haram, enggak ingin itu namanya. Loh, enggak ada larangan dari Nabi, enggak ada larangan dari Allah dikatakan haram, dari mana? Buat sendiri itu namanya hukumnya. Dia bukan syari'. Kalau Nabi itu diem tidak mengharamkan, kalau Allah itu tidak mengharamkan, berarti tidak ada hukum haram di situ. Yang syari' itu hanya Allah dan Rasulullah. Orang-orang itu bukan syari'. Nah, karena itu udahlah, kalau minim ilmunya jangan kamu beristihad ikut dengan mujtahid. Ya, jangan sok beristihad menurut anak kamu, tidak boleh menurut kamu harus menurut yang ngerti. Nggak ada yang menurut kamu, menurut anak. Ada apa menurut anak? Menurut orang yang ngerti, bukan menurut diri kamu. Ini taklid buta, orang buta harus taklid. Yang repot itu kalau buta nggak mau bertaklid. Paham ya? Orang buta itu justru taklid. Sekarang orang buta mau pergi ke pasar, ya harus ngikuti orang yang ngelihat. Betul. Taklid buta nggak apa-apa kalau taklid buta. Yang repot buta nggak bertaklid, sok tahu lagi. Dikasih tahu dengan yang ngerti, ini jalurnya ke sana ke pasar tadi itu. Enggak. Anda nggak mau taklid buta sama ente. Ente buta yang tidak bertaklid, tambah repot. Wasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun wallahu a'lam. Tak teruskan ini, Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardha minal qawli wal amal fi afiyatin wassalama birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadhihi nubdah jama'aha Abdullah bin Husain bin Tahir. Qal muallif wa kana al-faraw minha bukrata thulatha 27 Ashura sanata 1240. Wallahu a'lam.
صل وسلم عليه ريبة إمام على الإدراك في كل حضرة وجيه لدى الرحمن في كل موطن وصدر صدور العارفين الأئمة أتاه أمين الله بالوحي في حراء وكان به في حال نسك وخلوة فقال له اقرأ قال لست فغطه وأرسله حتى 3 فتمت وفي طيها رب سر محجب له يهتدي أهل القلوب المنيرة وكان به الإسراء من خير مسجد إلى المسجد الأقصى إلى أوج ذروتي من المستوى والقى بقوسين قربه من الله أو أدنى وخص برؤيتي وأوحى الذي أوحى إليه إلهه علوما وأسرارا وكم من لطيفة وشهاد جنة ونارا وبرزخا وأحوال أملاك وأهلا نبوتي وصلوا خلفه فإذا هو المقدم وهو الرأس لأهل الرئاسة حبيب خليل عظم الله قدره جميل جليل ذو بهاء وهيبة له الدعوة العظمى له الرتب العلا له الملة الغزة وخير محجتي له الخلق والخلق العظيم كلاهما له الحكم والسيف المليء بسطوته وقد قارنا المحمود اسم محمد
مع اسمه في الذكر فاعزز برفعتي وآيات حب الله منة اتباعه به وعد الغفران بعد المحبة ومن يطع الهادي أطاع إلهه ومن يعصه يعصي الإله ويمقتي ومن بايع المحتار بايع ربه يد الله من فوق الأيادي الوفية والحمد لله رب العالمين. وغفل عن ذكرك وذكره لغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. وغفل عن ذكرك وذكره لغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا يا رب. معالي القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح أهل البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بأحسن يوم الدين. ثم إلى رسول مجل الله أحمد بن عيسى والشهير الشهير الفقير المقدم محمد بن علي مسالتنا الأبي علوي. ثم إلى المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف ووصوله وفرق وكسكران وابن علي. ثم إلى أرد الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم. ثم إلى عبد الرحمن بن محمد بن العاشي يوسف بن عبد السن بن عمر قيد بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ خالد بن رجل أحمد بن محمد الحفظ الصحابي الشعيب قيد رباني شاب القدر الجيلاني قيد الإرشاد وغاية العباد وولاد الحبل وحداد. ثم عبد الله مسلم طاهر وأخي طاهر. ثم قيد الملك علي بن محمد محسن حبشي وجد الإسلام بحامد محمد بن الغزالي. ثم إلى أرواح أولياء الكون أجمعين ما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا أولياء تسعة وأولياء البلدة. ثم إلى صاحب الحظ المقام الحبيب جعفر بن شيخ السقاف سيد الوالد عبد السقاف وسلم وفريمة. ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا من شرب بخور الكرام وشق التوحيد والذكر والتوحيد ومشرقه بنية من شرب البنية والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة يسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير وعافية.
وأن الله سبحانه وتعالى يكتبنا وإياكم من المحبين لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والمحبوبين عنده والمتبعين لشريعته والمقتدين به والمهتدين بهديه. وأن الله سبحانه وتعالى يكتبنا يرزقنا وإياكم كمال المحبة والمتابعة له ظاهرا وباطنا، ويحفظ علينا وعليكم الإسلام والإيمان، يحيينا عليهما توفنا عليهما بعد عمر طويل في طاعته بلطف عافية. افتح علينا وعليكم وعلى أولادنا وعلى طلاب العلم فتوح العارفين، وفقنا وإياهم في الدين، ويعلمنا وإياهم التأويل، ويهدينا وإياهم سواء السبيل، واجعل سيدنا محمد خير هاد لنا ودليل، وعلى هذه النية كنا صالحة ومنه الآباء ومنه السلف في مثل الجلسة نويناه وقصدوا قصدنا وطلبوا طلبنا، وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا أنت الرحيم، ارحمنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا يا خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.